آزاد کشمیر میں عمران خان کی جماعت کو کیسے بے دردی سے توڑا گیا؟ آزاد کشمیر کے سیاست دان پاکستان کے ایم پی اے سے بھی کم ظرف نکلے۔ اپنے اقتدار اور چھوٹی وزارت کی خاطر عمران خان کو منٹوں نہیں سیکنڈوں میں چھوڑ دیا اور خود غرض ثابت ہوئے۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کا نیا صدر کون بنا ہے اور اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو بیک میں سیاسی طور کے اوپر کیا چاہیے؟ زمان پارک میں عمران خان سے کتنے لوگ ملے اور کتنے راستے سے واپس آئے اور کیوں واپس آئے اور ان کو کیا چاہیے؟ سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کہاں ہیں اور ان کے لوگ کیوں نہیں گئے زمان پارک؟ آج آزاد کشمیر کی سیاست کے گورکھ دھندا کے اوپر اہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، براد قریشی آپ سے مخاطب۔ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا کہ 3 سالوں کے اندر 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ پہلے قیوم نیازی صاحب، پھر سردار تنویر الیاس صاحب اور اب چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہیں۔ 48 لوگ اسمبلی اجلاس میں گئے اور ایک آزاد امیدوار جو وزیر اعظم کے لیے آزاد امیدوار تھا اس شخص کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا۔ 31 ووٹ ان کے سننے میں آیا کہ وہ کاؤنٹ ہوئے ہیں اور آپ دیکھیے کہ 32 لوگ تھے، ایک وزیر اعظم نااہل ہوئے اپنی سیٹ سے بھی، وزارت عظمیٰ کے منصب سے بھی، اور پھر باقی واضح اکثریت کے ساتھ 31 پاکستان تحریک انصاف کے ایم ایل ایز جو تھے وہ موجود تھے، جس میں سے تقریباً 16 لوگ جو تھے وہ وزارتیں ان کے پاس تھیں۔ اب یہ 32 کا فگر کرتے کراتے 7 کے اوپر کیسے پہنچایا چند ہفتوں کے اندر، تقریباً 2 ہفتے کے اندر؟ یہ قصہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اس قصے کا آغاز جو ہے وہ ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حیرانگی ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنا جلدی زمان پارک میں اجلاس کیوں بلایا؟ جب اجلاس بلا لیا تو ظاہر ہے ان کی مرضی اور منشا تھی، اور اس میں کتنے لوگ گئے؟ اس میں 7 لوگ گئے، اور ان 7 لوگوں کے نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں۔ اور یہ 7 بھی کیوں گئے؟ ان 7 میں سے 2 کو کیا ملا اور باقی 5 کون تھے؟ آپ جان کے حیران ہوں گے۔ ان 7 لوگوں کے اندر جو لوگ شامل تھے ان میں خواجہ فاروق صاحب، قیوم نیازی صاحب، سابق وزیر اعظم محمد حسین صاحب، مقبول گجر صاحب، محی الدین اور مو اقبال جو ہیں یہ وہاں پہ پہنچے، اور ایک اور نام ہے حامد رضا صاحب وہاں پہ گئے۔ اب جو راستے سے واپس گئے ہیں، پہلے یہ بتا دیتے ہیں باقی کیوں نہیں گئے۔ ظاہر ہے وہ تنویر الیاس صاحب کا گروپ بھی ہے ایک، جس میں شاہدہ صغیر ہیں، دیوان چغتائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو خود نہیں گئے اور ان کے 2 لوگ جو نہیں گئے اور ایک ان کی چچی ہیں، اگر وہ لوگ وہاں پہ نہیں پہنچے تو ان کے ارادے کیا ہیں یہ ارادے بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک تو اپنے طور پہ جانا چاہتے ہیں، پھر ان کی کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے چونکہ صدارت اب کسی اور کو مل گئی ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، اور تنویر الیاس صاحب کسی موقع کی تلاش میں ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ چند دن پہلے ایک خطے کے وزیر اعظم تھے اور آج چند دنوں کے بعد کوئی سمجھ نہیں وہ کہاں پہ، اور جس شخص نے ان کو وزیر اعظم بنایا اسی نے پارٹی کا اجلاس بلایا اور ان کو زمان پارک میں ملنے کے لیے نہیں گئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور یہ سیاست بڑی بہرحم ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ جائیں گے۔ اس جائیں گے سے پہلے کس بات کا انتظار ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں آگے چل کے۔ اب جو لوگ راستے سے واپس گئے، 32 کا سفر 7 کے اوپر آ کے ختم ہوا، اس میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، کچھ ہمارے ضلع کوٹلی سے بھی ہیں۔ ان کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا کہ آپ نہیں جائیے اور پریشر نہیں پڑا، ان کو لولی پاپ دیا گیا۔ وہ بیرسٹر سلطان صاحب کے کچھ بندے تھے اور کچھ بیرسٹر سلطان صاحب کے بندے نہیں تھے ان کے گروپ کے، ان کو فون کال گئی حکومت وقت کی جانب سے کہ آپ آ جائیے واپس، ہم آپ کو کموڈیٹ کریں گے۔ یہ تو بات ہوگی مستقبل کی، جب کموڈیشن ہوگی تو کس نوعیت کی کموڈیشن ہوگی؟ ظاہر ہے کوئی وزیر بن جائے گا، کسی کو مشیر بنایا جائے گا، کسی کو جو ہے وہ پورٹ فولیو دے دیا جائے گا وزیر کے برابر، اور اس طرح سے کموڈیشن ملے گی، یعنی کہ مفاد پرستی۔ اب جو بیرسٹر سلطان صاحب کے بندے ہیں، اب بیرسٹر سلطان صاحب ایک وزارت کے لیے بھیک مانگیں گے۔ کس سے مانگیں گے؟ جس شخص کو وہ وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے بلکہ سپیکر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ شخص وزیر اعظم بن گیا جن کا نام چودھری انوار الحق ہے، اور اب بیرسٹر سلطان صاحب اسی شخص سے بیک کے طور کے اوپر اپنا جو گروپ تھا 4-5 لوگوں کا، ان میں سے ایک کو وزیر بنوائیں گے، اور یہ بیک ملے گی ان کو، اور اگر بیک مل گئی
सियासी भी कह रहा हूँ, तो फिर तो इनके साथ रहेंगे। ना मिली तो ये लोग फिर से ज़मान पार की तरफ जाएंगे। फिर खान साहब के हवाले से हम देखेंगे कि वो उनको कबूल करते हैं या नहीं करते। ज़ाहिर है सारे सियासतदान सबको कबूल करते रहे, यहाँ कोई धुले हुए पाक साफ लोग तो मिल नहीं सकते। अब ये भी डिपेंड करता है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब के उन 4-5 लोगों में से किसको वो वजारत मिलेगी और कौन सी वजारत होगी, उसकी नौयत क्या होगी। और फिर आप देखिए कि इस खातिर अपने लोगों को वापस बुला लिया, ये कह के आप वापस आ जाइए, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो जो बैरिस्टर सुल्तान साहब, आप हमारे कश्मीर के उन रहनुमाओं में शामिल हैं जिसमें सरदार अतीक साहब हैं, आप लोग हैं जिनके हम नाम लेके कह सकते हैं कि ये आप हमारी कश्मीरियों की क़यादत हैं। पहले आपने जो था वो पूरी मुर्गी ज़बह करने की कोशिश की जो सोने के अंडे देती थी, उस मुर्गी को ज़बह कर दिया, अंडू से भी गए, वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बैठना चाहते थे, कई पुल जो थे अबूर करके वो भी ना मिला, सनम खुद भी डूबे और तुम्हें भी ले डूबे। तो अब एक वजारत के ऊपर आ गए। क्या बैरिस्टर सुल्तान साहब आपके लाखों चाहने वाले हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त सदर रियासत हैं, कोई शक नहीं सियासी तौर के ऊपर आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन नादान सियासतदान हैं, आपको समझ नहीं आती, आपको हमेशा वो लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और आपकी पीठ के ऊपर कोई हाथ नहीं रखता। तो जब उधर से शफकत मिलती है तो आप उनके दलासे में आ जाते हैं और जब उनका फ़ायदा होता है तो वो अनवारुल हक या किसी और को भी सामने लेके आ सकते हैं। तो आप अब सियासी तौर के ऊपर एक वजारत के लिए भीख मांगेंगे और आपने तकरीबन 4 लोगों को ज़मान पार्क में नहीं जाने दिया। अब 7 लोग वो और 3 से 4 लोग ये अगर 10 से 11 हो जाए और फिर तनवीर इलियास साहब, दीवान मोयुद्दीन, दीवान चुगताई साहब और प्लस शाहिदा सगीर और चंद और लोग भी हैं जो कोमोडेट नहीं, ज़फ़र मलिक साहब कहाँ पे हैं सवाल उठता है। और खुरेटा से भी अंसर अब्दाली साहब को वजारत मिलेगी या रफ़ीक नैयर साहब को मिलेगी, वहाँ से भी एक जो है वो टपकेगा। और जो खान साहब के साथ खड़े थे आज वो वजारत लेने के लिए खड़े हैं। तो हो सकता है कि जब इनको पता चल जाएगा हमें क्या मिला, हमें क्या मिल सकता है, जब हतमी फैसले हो जाएंगे तो ये फिर ज़मान पार का रुख करेंगे। तो हो सकता है उनकी तादाद 13 से 15 लोगों की हो ही जाए। फिर जब पाकिस्तान के सियासी हालात बदलेंगे और उन सियासी हालात के बदलने के बाद हो सकता है आज़ाद कश्मीर में एक नया सियासी गोरख धंधा पैदा हो जाए। अब यहाँ जो 7 लोग गए हैं वो क्यों गए, उस क्यों का जवाब सुन लीजिए। इसमें से 3 ऐसे हैं जिनको MPA का पंजाब में टिकट चाहिए और ये माजरीन की सीटों से हैं, तो ये इस वजह से उनको अहमियत अपने आप को अहमियत देते हैं, तो ये इस वजह से वहाँ पे चले गए। जैसे हामिद रज़ा भी हैं और चंद और लोग भी हैं। अब आज़ाद कश्मीर का जो सदर है वो कौन होगा, तहरीक इंसाफ का, और बिलखसूस जो अपोजिशन लीडर है वो कौन होगा, इस बात का फैसला हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर हैं जो चंद दिन पहले वज़ीर आज़म थे, कायम ख्वाजा फारूक साहब होंगे बकौल इमरान खान के फैसले के। अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया और मैं उससे कबल बता रहा हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ के सदर मुंतखब हुए, मुंतखब मनीज़ के नामज़द हुए। उनका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और वो ज़मान पार्क में गए थे और उन 7 में से 2 लोगों को ये चीज़ मिली कि एक सदर है तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का और दूसरा अपोजिशन लीडर होगा। दोनों बड़ा मनी रखती हैं ऐसी सीटें जो हैं ओहदे। ज़मान पार्क के अंदर ही आप देख सकते होंगे इस तस्वीर में कि क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो नमाज की अदायगी भी कर रहे हैं और क़य्यूम नियाज़ी साहब हो सकता है कि जमात की सदारत लेके, जिनको जब वज़ीर आज़म बनाया गया तो सरप्राइज़ था और जब हटाया गया तो ये कहा गया कि शायद वो सही फैसला नहीं था वज़ीर आज़म लाना, और फिर ये कहा गया कि मुझसे सियासी गलती हुई। फिर तनवीर इलियास साहब आ गया, फिर उसी शख्स को आपने पार्टी का सदर बना दिया और अब हो सकता है कि क़य्यूम नियाज़ी साहब जिस तरह से हम्बल हैं, पहले उनकी ग्रुपिंग नहीं थी और अब बतौर पार्टी सदर जो है वो हो सकता है कुछ लोगों को साथ मिला लें और पार्टी को आगे बढ़ाने की वो भरपूर सलाहियत रखते हैं। हम्बल भी हैं और बड़े सख्त मजाज भी हैं, जब फैसले करने पे आते हैं तो ठीक फैसले कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पे आन पहुँचे हैं और आप देखिए कहाँ 32 और कहाँ 7। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि 50 लाख की आबादी है, 15 लाख बैरूनी दुनिया में है, 35 लाख वहाँ पे रहते हैं। हमारी हैसियत जो है सियासी तौर के ऊपर, जोग्राफियाई इतबार के लिहाज से, मारूजी हालात देखे जाएं तो हम पाकिस्तान के एक ज़िले के बराबर हैं और पिंडी जितना एक डिस्ट्रिक्ट है उतनी हमारी आबादी और रकबा शायद थोड़ा सा बड़ा होगा, बजट भी उतना है, लेकिन पूरी रियासत का ढांचा है और हमारी हैसियत एक लिहाज से इस तरह से भी कम है
कि हम पाकिस्तान के MPA के बराबर अगर आज़ाद कश्मीर के MLA को कंपेयर करें तो ये उनसे भी नीचे निकले। उसकी वजह कि उनको एस्टैब्लिशमेंट ने तोड़ना चाहा, पीक पे जाके वो ना टूटे। आज़ाद कश्मीर वाले तो चंद घंटों में जो थे वो सब उड़ गए। तो इसको मैं क्या नाम दूं, आप भी बेहतर नाम दे सकते हैं। ये आज़ाद कश्मीर का जो सियासी गोरख धंधा है ये अब तक इतना सुलझ सका है। चौधरी अनवारुल हक साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर भी जचते हैं। अब देखते हैं कि ये 6 महीने गुजार पाएंगे, क्या इरादे रखते हैं, किस तरह आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहला काम ही आके ये कर दें कि वो जो रोठे आराम पुल था उसका काम कर दें तो लोग इनको मुद्दतों याद रखेंगे, जैसे इन्होंने एक मस्जिद बना के आज तक अपने आप को बेहतर साबित किया। बहरहाल बाहर से बात करना और बात होती है और किसी मनसब के ऊपर बैठ के अमली काम करना और चीज़ होती है। ताहम ईद के रोज़ बगैर प्रोटोकॉल के एक दिन आगे अच्छी बात की उन्होंने, वो उनको हम दाद देते हैं। लेकिन क्या मुस्तकबिल में भी बगैर प्रोटोकॉल के ऐसे आएंगे जाएंगे और दरवेशाना अंदाज में वजारत उज़्मा के मनसब को चलाएंगे? ये मैं भी देखूंगा, ये आप भी देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।